Yanne dosiya aawa xoossawu hachchi nuuni ne al"o naati ha woossiyo keettan shiiqanaadan ne shene gido gishshawu galatoos. Ayba asi ubbi hagan beettana xayikkokka teknolojiyan ne anjjuwaanne ne imotaa qaalaa xalla"iyoogan geeshsha ayana issippetettan oottana mala ha wodiya immido gishshataassi bonchcho ubbaa galataa neeni ekka. Nu aawawu ne geeshsha qaalaa garssa neeni yootidobaa ubbaa zaariya tumaa wozettaa haydaa kiitaa tamaariidde anjjettida. Hagaa geeshsha qaalaa giddon neeni yootido ubbaa zaariyanne nuuni tuman eranaadan oottiya tumu qaalaa. Nu aawawu wozettaa haydaa tamaariyoogaa nu qaxxalishin seelo salo gufantto misiyooniya bagga xalaala gidennan ubba haggaazanchchatikka chunggiyangi woosa keettaa baggaara oosettiya xinaateenne sabbakoy ubbaa nuussi ne aaro kehatettan anjja. Qaalaa tuman ekkanaadan geeshsha ayana ne minttettana mala woossoos. Nu aawanne nu hagaa oottishin nenaara issippetettaa oottanaadanne merinaa de'uwa de'ussay mal"o gidanaadan Yesuus Kiristtoosa baggaara atotettaa misiraachchuwa qaalaa dere ubbaassi doona ubbaa neeni awaajjana mala woossoos. Hachchi ne qaalaa zerettaa ekkanawu nu ayfiyaa, nu hayttaa, nu kahaa, nu wozanaa ne dooyana mala woossoos. Nu aawawu nu wozanaa giddon mokkanaadan woossoos. Hagaa nissa zerettata woykko galataa ayfeta neekko ehana mala maadda. Yesuus Kiristtoosa sunttan nena galatoos. Hagaadan yaagide woossoos. Amiin. Ay malee ubbaykka maalite hachchi gallassi Baabiloone huuphe yohuwaanne wozettaa haydaa ubba asaayokka shaakkanawu koyays. Kaalliya aginaani saaminttan qeeraa gallassi Baabiloone huuphe yohuwaa qonccissiya ayfe timirtte dees. Wozettaa haydaa issoy issuwaappe kaalliyaagaa intte xeellana mala Baabiloone geeshsha matsaafaa giddon waanna sohuwaa oyqqana xayaaba gidikko Matsaadusiya doomettan meretettaa zerettaa turan matsaafaa issuwaanne Yahiwee matsaafaa 11 nababiyo huuphe yohoti ubbay issi mala qofay de'iyoogeeta gidokkona. Issuwan woykko dumma ogiyan Baabiloone wozettaa haydaa giddon kaa'iyo waannabaynne qassi hagee atotettaassi waannaba. Hachchi Baabiloonebaanne wozettaa haydaabaa koyro haasayiyoogaa gidees. Xaafettaykka Baabiloonenne zerettaa tura yaagiyaagaa. Baabiloonenne zerettaa tura yaagiyaagaa hachchi be'ana. Yaatin awan diyaaba gidikkokka meretettaa matsaafan 5 ekettida doyettaa xiqisiyaanawu biidi doommana. Hagaa issippe nabbabana. Hagee Addaame yeletaa maxaafaa Xoossay asaa medhdhido gallassi ba leemisuwan medhdhiis, ba meran medhdhiis yaagiyoogaa. Xeellite. Xoossay Addaama ba medhdhidoogaadan keehippe kayyottiis a medhdhidi. Addaami eratettaa immiya mitteeppe ekkido wode yiillotiis. Meretettaa matsaafan 5 doomettay hagee Addaame yeletaa matsaafaa yaagiyaagaa. Meretaa matsaafaa zerettaa turaa matsaafaa yaagiyoogaa. Ibraayisxe doonaan koledoot woykko zerettaa turaa meretay Addaameppe doommida Abrahaame keettaa gakkanaashin Gibxe gelana gakkanaashin de'iya asaa zerettaa yootiya 10 zerettaa turaa oyqqidaagaa gidiyoogaa be'eettes. Abrahaami Isaaqa, Yaaqoobanne Yooseefa. Yooseefi qassi xomppiyaa maachchan 4 yeletaa gidoogaadan waanna ayfe beeraa kaa'ees. Yooseefi Addaame leemiso gididi haggaazees. A keettaa asaykka Gibxe biyoogan namisaappe I ashshanaassi oottido beeray guutta gidenna. Meretettay doommiyoogee zerettaa turaana. Hagee Baabilooneera ayba gaytotettay de'ii? Geeshsha maxaafan koyro maxaafaa giddon de'iya yeletay woykko zerettaa turay Baabiloone waatidi shaakki xeellanawu danddayiyo? Ane ha'i de'iya qantta wodiyan hagaa waatidi pilgganawu danddayiyo yaagiyoogaa xeellana. Addaame zerettaa turaa akeekanawu issibay Qaayele zerettaa turaakka gujjees. Merettaa matsaafan 4 issuwan doommikko hagee handdoogee
era immiya mitteeppe ekkogaappe guyyan edoone gannatiyaappe yedetettogaappe guyyan meretta matsaafan oyddan issuwan addaamekka keettaayyo hewaano eriis qayena yelaasu attuma na'aa xoossaappe demmays yaagas. Ayeerikka guutta wodiyaassi ane qayena xeelloos. Ibraayisxen qayena sunttay kayinno kayina yiidoogee ibraayisxe qaalaappe anaa yaagiyaagaappe yiis. Ibraayisxen anaa hagan deettees yaagiyoogaa. Hagan dees yaagiyoogaa. Demmiyoogaa. Issibaa ekkiyoogaa yaagiyoogaa. Ha qaalay meretta matsaafan 14 xoossaa qonccissanawukka go'an pe'ees. Meretta matsaafan 14 anjjiis Abrahaamis saluwaanne sa'aa haariyaa ubbaappe bolla xoossaas anjjettidaagaa yaagees. Xoossaa qonccissanayo hagee saluwaanne sa'aa ayissiyaagaa woykko saluwaa sa'aa godaa yaagiyaagee ibraayisxe doonan qanay yaagiyoogee woygiyoogaa. Xoossay ubbabaa oyqqidoogee Xoossay ubbabay awu de'iyoogaa. Xoossay nuuni demmiyoobi aybikka nuuppe nu wolqqan nu bonchchuwan demmidobaa gidenna. Ubbabay Xoossaappe gidiyoogaa bessees. Hegaa gishshawu heewaan hagaa koyro na'aa yelido wode a haasayidoogee nazazettidoogaa Xoossaa maaduwan gididabaa ekkidoogaani hagaa ta yelidoogee ha na'aa ta yelidoy Xoossaa maaduwaana Xoossaa maado xalaalaana yaagaydda de'awusu. Hay meretta matsaafaa heezzaa akeekikko addaamenne hewaaninne eraa immiya mittaa koyro nagara gidiyaagaa Xoossaa qaalaa kiitettennaani Xoossay etayyo qassi tangguwaa immishin beettees. Maccaasiyaa qassi tuggan yelanaagaa waayin yelanaagaa hagaa maccaasee sitti ootti odibeenna. Meretta matsaafaa heezzan payduwaa 14 xeellikko Xoossay shooshshaa haasayissiidde dees. Hegeekka qanggettaanne qassi seeraa immiidde dees. Xoossaa pirdday meretta matsaafan heezzan 15 bollan de'iyaagee aaro kiyatettaanne qassi atotettaa hidootaa. Meretta matsaafan heezzan 15 nenanne ne keettayee matan qassi i zerettanne zerettaa giddon morkketettaa ottana. I ne huuphiyaa shocana nenkka qassi ayyo ginddiyaa shocana yaagees. Addaamenne hewaana Xoossaa pirddaa siyidosona. Shin maccaasee zerettaa hidootaa naagidosona. Ay eta bolli pirddettikkokka ha'i etayyo atotettawu aaro kiyatetta immidoogaa qonccissees. Xoossaa maaduwaa gaasuwan ha attuma na'aa yelidosona. Hewaana nagaran paaxaasu. Qassi i qayeeri shemppuwaa woriyaagaa gidiyoogaa ereettees. A zerettay woykko mussinnaa woykko bana dosiyoo woykko bantta nagaraanne ufayttiyaageeta. Hagee qassi asa meto. Hagee ayyaana baabiloonessi waanna meto. Issibaa bantta wolqqan bantta daafuran demmiyoodan siyettiyoobay dees etayyo. Wurssettan hagee eeqaa goyno. Gaasoykka Xoossay saluwaanne sa'aayyo godaa gidishin ubbabaykka appe yiidaagaa. Shin moorettida asaa na'ay nuussi yoota eti banttayyo eti yoota oottidoodanne banttawu danddayettiyoodan nuuyyo siyettees. Baabiloone ammanawu de'uwaa giddon shiishshiyo metoy nuuni oottanawu danddayiyoodan qonccissiya ha qofay hagee qayena ayfiyaa xeelliyaabaa gidikko meretta matsaafan 4 qayeri Abeela waati woridaakkonne yootiyaa hayday dees. Xoossaykka ne ishaa woradii yaagis. Xoossay i nissaa gelana mala ayyo qaadaa immis. Hegaa gishshawu Xoossay hekko biittaa ayfiyaa hachchippe doommada biittiyaa nees ayfukku yaagis. Qaayeri hegaassi yeekkis. Shin Xoossay hekko oonnekka qanena worennaadan taani malaataa ne bollan wottana. Hegaappe qassi qaayeri Xoossaa sinttappe haakkis. Ay ootti? Meretta matsaafan 46 Nuudi yaagiyo sohuwan kiyidi uttis. Payduwaa 17 ekkidi machchiyo ekkidi Henooka giyo na'aa yeliis. Katamaa keexxiis. Meretta matsaafan 46ppe 17 Xoossaa sinttappe kiyidi katamaa bawu keexxoogaa. Katamaa woygi xeeside? Ba na'aa sunttan Henooka yaagidi sunttis. Akeekite aadaa. Geeshsha maxaafaa giddon Baabilooneppe koyro qonccettaara gaytotettay de'iyo guuttan ane xeelloos.
Meretta maxaafan tammaa hosppunaa biidi tammaa gakkanawu de'iyo sohuwa boos. Hagee bashshaa haattaappe guyyiyan Nohe zerettaabaa yootees. Intte eriyogaadan Kaame zerettay Kaame na'aa Kanaana aawaa Noha kawushshido gishshataassi qanggettida zeretta gidiyogaa ereettees. Kaame aawaa pokkuwa be'ido gishshataassi kalluwa be'ido gishshawu qanggetta ekkido gishshawu qanggettida zeretta. Hageeti Kaame zerettaa giddon issi ufayssiya asaa be'oos. Meretta maxaafan tamman hosppunaa tammaa gakkanawu Kuusha Naamiruudina yeliis. Biittaa bollan wolqqaama gidiis. Naamiruudaara erettida yaagiyogaa. Payduwa tamman Naamiruudina kawotay koyro Sanaa'oore biittan Baabiloonen de'awusu. Erik Akkaad Kalni giyo sohuwa gidiyogaa odettees. Sanaa'oore wozetta haydaa giddon darotoo beettees. Wurssettankka be'ana. Sanaa'oore yaagiya qaalaa nu be'iyode Baabilooneera gattana koshshees. Ha qaalay Baabiloone Ibraayisxe qaalaa giddon Baabiloone kawotaan go'ettido qaala. Koyro geeshsha maxaafaa Naamiruudi Baabiloone gimbbiya gimbbida lo"o eeshshay baynna asaassi I kaalettidaagaa gidiyogaa be'eettees. Egaa nuuni meretta maxaafan 15 be'anawu danddayees. Qayra haydaa akeekikko ha'i nuussi meezetana bessiyabati doosona. Meretta maxaafan 12 eti arshsho baggi biishin Sanaa'oore biittan dembbaa demmidosona. Payduwa 4 haayite nuussi ambbaa keexxoos. Nu sunttaayyo oottoos. Ha yohota ane akeekite. Baabilooni aybee? Baabeeli yaagiyogee ayban qojjettide? Baabeeli nubaa. Baabeeli aybee? Baabiloonikka nubaa. Xoossaappe kareera haraban ekkidobay ubbay eeqa goyno. Nuussi yaagidobay nunatettay woykko nuussa gididabaa keexxiyogee ubbabay Xoossaa gaxi kessiyaba gidikko eeqa. Hegaa gishshawu Qaayena de'uwa giddon Baabiloone ambbaa giddon de'iya dummatettay aybee? Hagaa ta shaakkaas. Ushachchaara Qaayeli dees. Ushachcha baggaara Baabiloone dees. Qaayeri koyro meretta maxaafan 4:17 nu nabbabidoogaadan Nooden uttidaagaa. Noode giyogee Ibraayisxe qaalaappe birshshettay yuuyyiyogaa woykko bichaariyogaa. Halchchoy baynnaagaa awu biyakko erakka yaagiyogaa. Issi asi issi sohuwan de'ana koyyiyaba gidikko ha qofay dees. Issi atotettay de'ana mala sarotettaa koyyoos. Sintta nuuyyo wurssettabi aybee yaagiyogaa qoppoos. Shin Nooden uttiis. Asa naatu qofan banttana issi sohuwan shemppissana koydosona. Xoossaa matappe haakkidi gidikko tuma sa'aa bollan bichaariyageeta gidetteesppe attin. Qaayeni Nooden uttiis. Edeneppe arshsho baggaara qassi arshsho bagga yaagiya qaalay Ibraayisxen Qeedeemi yaagiyogaa. Qeedeemi giyogawu daro birshshettay dees. Haanotan arshsho yaagiyogaa. Ibraayisxen arshsho yaagiyo qofay banttana issi koydo sohuwa zaariyode awudekka arshsho simmoosona. Nuuyyo huuphessa tohossa arshsho arggo yaagiyogee diyogaadan darotoo huuphessa baggawu xeelleettees. Beni Ibraayisxe qofay awudekka som"uwa arshsho awayfe mokkiyosa zaarosona. Arshshossi hara birshshettay sinttaa woykko sinttan beettiyagaa yaagiyogaa. Sinttaa issi asaara beettiyogaa xeelettiyogaa mala. Issi wode geeshsha maxaafaa giddon arshshon uttidaagaa yaagidi haasayiyode he sohuwaadan nena issibaa bollan xeellada woykko issibaa eqettana woykko issibay sinttan hara nuna xeelliyabay de'iyogaa qonccissees yaagiyogaa. Edeneppe arshsho baggaara uttiis. Edeneera qassi warettiidde dees. Issi hanotaa giddon hegaa mala dummatettay ohettees. Hagee Qaayena de'uwa giddon de'iyogaa be'oos. Ay oottide? Ambbaa keexxiis. Banaa sunttan Heenooka
sunttaa go'ettidi Enooka yaagiya katamaa sunttiis. Ha'ikka qassi Baabiloone xeelloos. Merettaa matsaafan 11 2aappe 4 gakkanawu Sana'ooran uttidosona, qachchidosona. Hagee arshsho baggaara. Banttassi nuussi ambbaa keexxoos, nu sunttaassi oottoos. Addaamenne zerettaa turaa xeelliyode Qaayina zerettay seeti zerettaa turay diyogaa erettees. Qaayina zerettaa turaa xeelliyode hagee Xoossaa matappe haakkida nagaraappe qassi simibeenna ogiya, Xoossaara eqettiya ogiya. Hagee Baabiloone intte bi xeelliyode ha asati oottiyobaa be'eettees. Arshsho baggaara uttidosona, banttayyo ambbaa keexxidosona, banttayyo sunttaa kessana koyyidosona. Ayssi? Laalettana koyyibeenna gishshawu. Yuuyana koyyibookkona. Atotettaa banttaagaa, sarotettay etaagee naagettana mala koyyidosona. Qaayina de'uwa bollan woykko Baabiloone haydaa bollan nagaraa oosoy waani polettidaakkonne oosettiidde diyogaa hagan qonccissi yootees. Wozetta haydaa giddon nuuni sinttawu biishin Baabiloona kal"atiyara woykko qonccissiyara Xoossaara ammanettennaagaa, Xoossaa sunttaa xoqqissiyogaappe nu sunttaa xoqqissiyogaa, nu sunttaa gita oottanawu, nunan ammanettiyogaa mala nagaraa oottanaadan oottiya yarata ogeta be'oos. Xoossay nuna kaalettiyo sohuwa baana koshshees. Intterkka gidana koyyiyode Xoossaa sinttan eqqeeta. Qaayinanne A zerettaa nagaraa be'iyogaa hagee. Hagee qa asay Xoossay eqettido Baabilooneen nagaraa meretay doomson. Baabiloone haydaa meretaa matsaafan 11 9 gakkanawu diyagan be'eette. Ibraayisxe geeshsha maxaafan darobati qassi tiizizim yaagiyagan xaafettidosona. Hagan qassi eta xaafettaa giddon Xoossaa qofaa be'anawu danddayeeta. Baabiloone gimbbiya haydaa giddon Xoossaa oosuwa waati be'ana danddayiyo? Merettaa matsaafan 11 doommidi be'ana. Issi mala qaalay dees. Naa"antto payduwan eti mule aakkidi biishin asay ubbay Sena'ooren shemppis. Payduwan 4 asay baayyo hayte nuuyyo issibaa oottana, nuuyyo ambbaa keexxana, nuuyyo oottana yaagidi maacidosona. Hegaappekka merettaa matsaafan 15 wurssettaa be'eettees. Xoossay ambbiyo be'anawu wodhdhiis. Hegeekka dichchay de'iyo asaa ubbaa bollan issi qaalay de'iyo soho. Shin eti waayettiiddenne eqqiidde de'ana koyyiyageetana. Ha maachchaa banttawu maacidaageeta. Hayte ambbaa keexxana, nu sunttaassi oottoos yaagidosona. Wurssetta ane nu aybi polettaakko be'oos. Haydaassi waannay ubbabay yuuyyoy. Godaykka yiidi hagaa be'ees. Woygide? Xoossay hayte yiidi wodhdhana, eta qaalaa nuuni walakkoos yaagidosona. Merettaa matsaafan 11 aybi merettay? Asay Sana'ooreppe laalettes. Wurssettay ha'i mule asan dumma dumma qaalay diyogee merettis. Ane meretaa xeellite ubbabaa. A, B, Cin shaahettis ubbabay. Waanna sohoy Eksiya. Hegaappe CA simettis. Biitta ubbay issi qaalay diyo gishshawu Xoossay asay oottido daro qaalan laalettiyogan eqqis. Daro asay Sana'ooren shemppis. Baggay Sana'ooreppe laalettiis. Biidosona hegan de'ennaadan. Qassi heezzanttuwan woykko ciishaa waani nuuyyo sunttaa kessoos, nuuyyo katamaa keexxoos. Hegaappe hayte wodhdhoos, laaloos, walakkoos. Hagaa eti oottiyo oosuwa polennaadan digganawu eta qaalaa laaloos. Hagaayyo waannay aybee giikko ubbabay haniyoy Xoossaana. Saluwa sa'aa Godaykka Xoossaa, ubbaappe bolla Xoossaa. Ha ubbabaappe bollay Xoossaa Aawaa. I beettiyogaappe, I de'iyogaappe denddaagan asay ba qofaa polanawu danddayenna. Asay baayyo bonchchuwa immanawu danddayenna.
Qassi hagee Baabiloone hayda xaafettay uttido utettay likka xaafetti uttis. Baabiloone woykko haddiriyogee Baabeeli yaagiyoogaa. Baabeeli yaagiyogaappe demmiyogee Baabeele xalla gidenna hagee sohawukka suntta. Baabeel yaagiyagee Baabiloone doonaa. Geeshsha maxaafan Baabiloone ubba wode Baabiloone giyode nu wozanan issibaa qoppana koshshees. Asay Xoossaara eqettido wodiya, asay Xoossaappe haakkido wodiya, asay Xoossaa sunttaa gita oottana koshshin bantta sunttaa xoqqu oottanawu koyido sohuwa yaagiyogaa. Daro asati Xoossaa ambbaakko yaana bessiidde bantta ambbaa keexxanawu koyido sohuwa. Xoossay eta qaalaa hegan walakkido sohuwa, walakkanawu wodhdhido sohuwa. Xoossay bana bonchchissanawu danddayennaadan hagee Xoossaa koshshaa. Hagee Xoossaa bollatettaa. Nuna mule aggidi Xoossaa sinttan goyinnanawunne I saluwanne sa'aa ubbaassi aawa gidiyogaa erana koshshees. Hegaa gishshawu mazmure maxaafan 33 intte wodee diyode ha sohuwa kiyi nababite. Kumetta shemppuwa nababite. Ta inttena minttettanawu koyyays nababanaadan. Hachchi nuuni haasayidobata tobbidobaa muleegan des. Hagan 3 xikiseta ta hachchi inttiyo nababana. Mazmure maxaafa 33 tammanne isiniyan 12 hageeta ubbaa nababana. Mazmure maxaafa 33 Xoossay ammanennaageetu zoriya xayssees. Qassi deretu halchchuwa laalees. Garssaappe laalettida asay ubbay hidootaa qanxxidi ayinne oottibokkona Baabiloone. Mazmureen 33 Xoossaa zoree merinawu gidides. A wozanaa qofaykka yeletaappe yeletawu de'es. Hegaa gishshawu deretu qofaa ammanana koshshenna. Ammananawu danddayenna. Xoossaaninne Xoossaa zoriyan ammanettana koshshees. A zoriya ekkite merinaagaa gidiyo gishshawu. Hegaappe awuge hagaa qoppite. Yeletaappe yeletawu bes. Yeletatuunikka gukkees. Yeletaappe yeletawu gukkees. Birshshettay woygiyogee? Zerettaa turaa bollan gukkees yaagiyogaa. Payduwa 14 Xoossay Goda gidido Xoossay baayyo aqo ootti doorido deree anjjettidaagaa. Beeti Xoossan diya asay anjjettidaagaa gidiyo. A keettaa asay ubbay he zerettaa turaappe yiya ubbay merinaa zoree diyogaa ereetii? Intte keettaykka intte dereekka Xoossaara gidiyode intte oottiyobay ubbay inttena coo daafurssiyagaa gidenna. Xoossaa sheniyara intte maayettidi diyo gishshawu hagaa yeletatu ubban tamarissanawu deexxenna yaagiyogaa. Qassikka yeletaa turaa giddonkka tamarissanawu danddayoos yaagiyogaa. Mazmure maxaafa 33 Xoossay Xoossa gidido deree ba aqo ootti Xoossay doorido deree anjjettidaagaa. Hagee wozettaa haydaa giddon issi kuushshay yo. Nuuni hachchikka wurssiyobay Abrahaame baggaara issibaa be'oos. Mereta maxaafan 18 Abrahaamee gita dere gidana. Appe denddaagan dere ubbay kawotay ubbay anjjettana. Mazmure maxaafan 13 Xoossay Goda gidido deree anjjettidaagaa ayyo aqo gidida deriya yaagees. Abrahaamekka doorettidoogaappe denddaagan dere ubbay aan anjjettana yaagees. Anaatanne appe kaallidi a keettaa I azazana mala ta adooraas yaagees. Hagee qassi yeletaappe yeletawu kanttiyagaa bessiyogaa. Xoossay abaa yootidoogee Abrahaame bollan I ehana ba ogiya naaganaadan geeshshatettaan xillotettaa oottanaassi Xoossaa ogiya kaallanawu maacis. Hagee Xoossaa zoriya gidenna. Hagee Xoossaa halchchoykka hagaa gidenna. Xoossay doorido dere anjjettidoogaa gidana mala dooris. Mereta maxaafaani 17 Xoossay Abrahaama dooris. Ayissi yeletaappe yeletawu Xoossaa zoriya tamarissiya asa gidiyo gishshawu. Hegaa gishshawu Xoossay Abrahaameera gelido caaquwa xeelliyaba gidikko hachchiigaa inttanawu issi xikisiya dooraas. Mereta maxaafan 17 ta caaquwa ta maachchaa nenanne ta giddon neeppe guyyiyan yiya ne zerettaa ubban eta yeletaa ubban merinaa caaquwa oottana, merinaa maachchaa oottana yaagi Xoossay minttiis.
Hegaa gishshawu ha xiqisiya xeellite. Xoossay Abrahaamera gelido caaqoy tananne ne giddon minnidaagaa yaagees. Minnidaagaa. Intenanne neeppe qassi kaallidi yiya zeretta ubbaassi Xoossa gidana mala, taanikka Xoossa gidana mala yeleta ubban merinawu dees yaagees. Ha'i qassi mazmure maxaafaa 33 paydo 11 Xoossaa zoree merinawu eqqidi dees. A wozanaa halchchoykka zerettaappe zerettawu dees. Yeletaappe yeletawu dees yaagees. Abrahaames imettida hidootay, Abrahaames imettida maachchaa xeelliyode kaalliya saaminttan qassi Abrahaami Baabiloone biittaappe xeesettidoogaa be'oos. Kaalliya saaminttan hegaa be'ana. Abrahaame Xoossaa merinaa caaquwa kaallidi, maachchaa kaallidi, Xoossay Abrahaameera ha maachchaa wottis. Baabiloonen merettidabaappe, Baabiloone eequwa goynuwappe Xoossay shaakkidi Abrahaama dooriis. Abrahaamenne Abrahaame keettaa appe kaallidi diya yeletaa ubbaara Xoossay merinaa maachchaa woykko merinaa zoretaa, geeshsha ayyaanaa zoretaa aara Xoossay halchchuwa eti tookkanaadan qassi doorettida keettaa, doorettida zeretta. Hagee hidootaa zerettaa woykko hidootaa zerettaa maaran Xoossaa caaquwa oyqqidaagee Qayeelanne woykko Qayeela zoriya phalqiya asaappe giddon diya dummatettaa. Xoossaa zoriyanne Xoossaa sheniya Baabiloonetikka phalqoosona. Kuushshaani Baabiloone likke zerettaa turaa giddon de'iyo gaasuwa yootees. Hagaa ha sohuwan Yoqtaananne Yaaqaata leemisuwa go'ettoos. Yoqtaanabaa daruwa gaanawu danddayettees. Ta issibaa xallaa gaana. Yoqtaana hayday merettaa matsaafan 10:25 gakkanawu Seemi zerettaan doommees. 24 giddon Eboora be'ettees. Eboori zerettaa turaa giddon de'ees. Baabiloone gimbiyaa keexxiya asata shaakkis. Haattaa pinnidi Xoossaa caaquwa asaas tamarissanawu Eddaame kawotaa essiis. Eboore naati Faaleeqa. A zerettaa turay qassi kayoy yaalotaa giddo gelees. Baabiloone gimbiyaa gimbanawu bis. Qassi bibeenna oone. Eboore na'ay Yoqtaanabaa woykko Yoqataana payduwa 30 woygi. Payduwa 30 xeelloos. Yoqtaana maaray wurssettaa. He sohuwan qatidi Maaseppe doommidi Sifaarisiina Arshsho deriya gakkanaashin yaagees. Mispa deriya gakkanaashin yaagees. Ha sohuwan ta be'ana koyyo Seeme yaagiyo qonccettay Yoqtaane keettay he sohuwan shemppis. Eti Arshshuwan de'oosona. He sohuwan hagaa maaran hagan Arshsho yaagiyogee Qayeene hanotaara Baabiloone hanotaara keehippe dummatees. Ayssi gaasoykka Seefaare biidosona. Ha'i Seefaare yaagiyo sohoy qassi Ibraayissxen Seere geetettees. Hagee kase nu xanna'ido xinaatiyan be'ida. Ahaa yaagiya Ibraayissxe qaalay guujettiyogaa yaagiyogaa. Issi sohaa biidde doosona giyogaa. Awuppe biidi hara sohaa biyona, awuppe denddidi harasaa baana bessi yaagiyogaa mala. Ha hanotan Seeri 11 matsaafan Yaahiwee Shaamaa yaagiyogee hegaa yaagiyogaa. Yaahiwee Shaamaa Goday Xoossay hegan dees yaagiyogaa. Shaamaa giyogee Xoossay de'iyo sohaa baana bessees yaagiyogaa. Hegaa giyogee kaalettiyagaa. Yoqtaane zerettati Seefeere biidosona. Seefeere birshshettaa ebe. Ibraayissxe qaalan Seefeere giyagaappe ekettis. Seefeera eriyaba malati merettaa matsaafan 5:1 doometta xiqsee, dooyo xiqsee he sohuwan he Seefeeri yeletaa maxaafaa yaagees. Yoqtaane zerettaa turay Seefeere biidoogaa yootiidde qofaa qassi woygiyogee geeshsha maxaafaakko biiddoosona. Likke gidida zerettaa turaakko biidde doosona. De'uwa matsaafaa bollan mazagabettoosona giyogaa. Heega Seefeeri. Baabiloone gimbiyaa hayday gakkanaappe koyro Seeme
Ebore zeretta, Yoqeena zerettati hegeti Baabiloone beennaageeta, Senaa'oore beennaageeta, eti Seefeere biyaageeta gidiyogaa qonccissees. Anta hayda Yoqxaana zerettaa turay geeshsha maxaafaa giddon qonccettan xayikkokka he zerettaa turaa maxaafaan eti geli uttidosona. Ayissi eti Seefeere biyo gishshataas. Hegan maxaafay des. He maxaafaa giddon de'iyo hanotay des. Hegaa gishshawu Xoossan eti doorettidaageeti Xoossaa eqettiyaageetuppe dummatoosona yaagiyogaa. Eta zerettay turee dummates. Yelettaa turaa giddon eti de'iyaageeti qassi Baabiloonenne iitabaa oottiyogan erettiyaageeti oottido oosuwaappe dummates. Hagaa yeletaa turaa doommikko Maatiyoosan issuwan payduwaa issuwan Daawite na'aa Yesuus Kiristoosa yeletaa maxaafaa wurssettan beettana bessiya maxaafay nuuni mazaggabettiyoogaa de'uwaa maxaafaa. Hegee Yesuus Kiristoosa yeletaa turaa giddon de'iya mazggaba. Ra'iya 3:5 bootta maayuwaa mayizzees. A sunttaakka qassi de'o maxaafaappe xayissenna taawaanne ta kiitanchchaa sinttan a sunttawu markkattana. Yohaannisa ajjuutan 20 Dorssaa de'o maxaafan xaafettidaagaappe iitabaa sheneyabaa ubbaa tunatettaa wordduwaa oottiya ubbay ikko polokka gelenna yaagees. Ooratta Yerusaalame gelanawu, saluwaappe yiya geeshsha ambiyo gelanawu, ayyaana Hizqeela woossiyo keettaa gelanawu de'uwaa maxaafaa giddon mazaggabettana koshshees. Yesuus Kiristoosa zerettaa turaa giddon de'iyaageeta gidana koshshees. Kiristoosa yeletaappenne yelettiyoogaara gayittidi waatana koshshiyo? Deexxenna ogee qaalaa akkiyoogaa. Xoossaa sinttan nu nagaraa paaxidi Yesuus Kiristoosa misiraachchuwaan Xoossay oonakkonne eridi Goday Yesuus Kiristoosi aawaappe yiida a qaalaa leemisuwaa ikka qassi aawaakko efiyaa nuna sigettiyaagaa yaagidi ammanidi ekkiyoogaa. Yesuusa eriyaageeta gidikko aaway oonakko ereeta. Qassi a zerettaa turaa oosoy hagaa. Baabiloone gimbbanawu biida woykko waayettiidde diyaageetuppe woykko ayyaana Baabiloonen de'iyaageetuga dummatettay hagaa. Hegaa gishshawu ane maxaafaakko baana. Zerettaa turaa giddon nu gelana koshshees. Hachchi xinaatiyay wurssettay hagaa. Intte kaallido gishshawu ubbaakka inttena galatayis. Qassi maachchay wozettaa haydaa giddon waani kaalliyaakkonne Baabiloone nuuni waandi erana koshshiyaakko hagaa ikka kaallidi haroode baana. Addaame zerettaan, Seeme zerettaan, Eboore zerettaan nuuni mazaggabettana mala taayyo hagee hidootanne woosa. Maxaafaakko biida qassi Yoqxaana keettaa asaa mala nu gidana mala Yesuus Kiristoosa erana mala qaalaa eridi ayyaanan kaalettidi aawaa eridi ubbaykka hegaa de'o maxaafaa giddon mazaggabettana mala woossana. Amen. Ane woosaani wurssana woossana. Nu aawawu, nu Godawu, ayyaana Baabiloone giddon de'iyaabaa gidikkokka nuna ne xeeso gishshawu galatoos. Geeshsha ambiyo nu baanaadan nuuyyo ne shene gido gishshataassi tumu woossiyo keettaa nu gelanaadan nuuyyo imettida de'o maxaafan nu mazagabettanaadan seefeere nu baanaadan ne faqqado gishshawu galatoos. Nu aawa nu wozana giddon de'iya faacciyaaba gidikkokka nu minotaa bollaan zemppenna malanne nu dandayan zemppenna malanne nu minotan zemppiyobaa aybakka oottennaadan nu sunttaa bollaan harabaa gimbbanawu nu mokkarennaadan nu sunttaa bollaan birshanawu koyennaadan nu sinttaan iitabaa tunabaa oottennaageeta gidanaadan nuna maadda. Ha ogiyan yiyaaba gidikko nuna maara. Nu aawawu Addaame zerettaa turaane nuuni qassi maarettiyoogan Seemenne Ebeere anjjuwaa qassi Yoqxaana keettaa gididi Abrahaame zerettaan anjjettiyaageeta gidanaadan de'uwaa maxaafan de'iyo ammano nuuyyo de'anaadan woossoos. Ne xallaakko xeelloos. Nuugaa keexxennaadan nu gimbbiyaa keexxennaadan ne ambbawu baanaadan nunkka Yesuusappe hara sunttaa xeesennaadan mereta ubbaa giddon ooppekka aadhdhiyaagaa gidiyoogaa eridi nu wozanan ammanidi markkattoos.
ha markkatettaa hanissan de'anaadan hagee nuussi baaso gidanadan wozettaa haydaa nuuni akeekana mala Yesuus Kiristtoosa eranaadan a dosanaadan koyeettees. Yaatiyo gishshawu nu wozanaa dooya. Sunttappe ubbaappe bolla gidida sunttan woossayis. Nu xaliyaa Yesuus Kiristtoosa yaagos. Amin"i. Saluwan de'iyaa nu aawawu ne sunttay ne kawotayyo ne shenee saluwan de'iyogaadan ha sa'ankka gido. Gallassa budeenaa nuussi hachchi imma. Nu naaqidaageeta maariyogaadan nu naaquwaakka atto yaaga. Iitaappe nuna ashsha. Paaciyawu nu keemoppa. Kawotay wolqqay bonchchoykka merinawu neegaa. Amin"i.